રાજસ્થાન में सगीरा पर दुष्कर्म गुजारी हत्या करवाना विरोधना मामला में पालनपुर कलेक्टर ने आवेदनपत्र अपायु। राजस्थान बीकानेर रणजीतपुर गाम में धोरण 8 विद्यार्थिनीનું अपहरण કરી दुष्कर्म गुजारी नराधमो द्वारा कराई हती हत्या। नाई समाजनी दीकरी साथे बनेली आ घटनाना विरोधमां पालनपुर नाई समाज द्वारा कलेक्टरने आवेदनपत्र आपी न्यायनी मांगणी कराई। गत 21 फेब्रुआरीए परीक्षा आपवा जई रहेली विद्यार्थिनी साथे घटना बन्या बाद आरोपी न पकड़ाता नाई समाज में रोष। आरोपीओने तात्कालिक झड़पी पाड़ी कड़क सजा करवानी मांग कराई। तारीख 21/2/2026 रोज बीकानेर जिल्लाना रणजीतपुरा गामनी अंदर रहता अपना नाई समाजना भाईनी धोरण 8मो अभ्यास करती पुत्री चिरंजीवी वसंतीबेनનું કેટલાક આરોપીઓ નરાધમોએ એની સાથે દુષ્કર્મ કરી એનું અપહરણ કરી અને એની સાથે દુષ્કર્મ કરેલું છે। આ દુષ્કર્મના કારણે આપણા એક સમાજમાં એક ઘેરા શોકની લાગણી પ્રવર્તી થઈ છે। સાથે સાથે સમગ્ર સમાજ એક ઉત્તેજિત સમાજ બની ગયો છે કે જો આપણા સમાજની બાઈ બેટીને જો આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થતી હોય અને જો સમાજ કશું ન કરી શકે તો એ પણ યોગ્ય ના કહેવાય। એટલે આજ રોજ ધાંધા જૂથ નાઈ સમાજ અને નાઈ સમાજના જુદા જુદા મંડળો जुदा जुदा विभाग में आवेला भाईओ बहनों समग्र भाईओ मळी अने मान्य कलेक्टर साहेब ने आवेदनपत्र आपी अने आ जे नराधमो छे एमने कड़क में सजा सरकार द्वारा थाय एना माटेनुं आवेदन आपवा माटे आज भेगा थया छीए।